I'm going to nail polish in my mom art. Let's get this. Wala na rin. I'm going to pick the skin and the orange. Wow. One stroke lang. Oh. One stroke lang. One stroke pa. Wala inguna nang gikuan. Ay, cute ang color. Isa ka stroke, isa ka anak lang di. Ay, na po color din na spikas. Sari-sari store. Ganahan to sa ako. Isa ra ka stroke ba? Isa ra ka ilaka. Ipaingon di ka sa inyo. Paingon sa inyo. Pagawas ba? Pagawas. Paingon sa inyo na. Pagawas. Na. Pagawas ba? Para bigas. Pagawas. Na. Ardent. Sa tiil na po o pailaing customer. Ito na yung customer. Si Mama Nin. Panay art po si Mama Nin. Hala, nindot ni Pinangawaton. Kani mo nindot, Jud. Guwapo ka ay. Murag yung kag naay. Murag yung kukuan ka ng Jezebel. Asay tawag Serena. Okay. Okay. Next. Ayun na ano. Next. Pink na gulo na kukuan ani. Maot yung skin. Next. Let's get some purple.